tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Chechnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Chechnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Chechnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Chechnya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду.
Пошли, пошли, пошли вперед. Пошли. Право, право, смотри, право. FPV! FPV, не, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил, сбил, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте, сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Как... Ну сейчас 3. Давай, давай, давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих. Охуенно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%. Поранених нема. Все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram Brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jetsnya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Yahmat, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Yahmat terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ВС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jetsnya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Yahmat, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Yahmat terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины Ияка и Казак, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Брейвхард, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка Акация, гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика, 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Tiara Zuzanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Блин. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ВойСК Запад улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины Ияка и Казак, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Брейвхард, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка Акация, гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика, 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины Ияка и Казак, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Брейвхард, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка Акация, гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика, 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jetsnya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Yahmat, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Yahmat terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jetsnya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Yahmat, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Yahmat terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ВойСК Запад улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины Ияка и Казак, 12 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка Брейвхард, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка Акация, гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика, 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе Хамви и Макс-Про, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ВС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susansky. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susansky, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape. Pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В Северно-Харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не, не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один должен. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, не ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один должен. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что, там недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Tiara Zuzanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kaderos 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ВойСК Запад улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski,
Orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak. Jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati. Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil
mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang. Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait.
Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J-Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J-Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Tiara Zuzanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открыто, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри, право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Мим, сколько пидоров за 200? Одного. Мангус, сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один, да. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Nормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 801.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.660 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 19 sistem artileri, 19 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.714 tank, 20.205 kendaraan tempur lapis baja, 33.307 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.729 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.727 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 8 Januari melansir perkembangan terbaru dari garis depan operasi Husu di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta menggempur personel dan perangkat keras formasi bersenjata Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 164 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 50 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Militer Rusia melansir secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 39.618 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.280 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.270 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.955 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. В северно-харьковском направлении нанесено поражение формированием 2 бригад территориальной обороны в районах Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад территориальной обороны, бригады Национальной гвардии Украины в районах Дружелюбовки, Подолов, Глушковки, Ковшаровки, Двуречной, Западного, Ивановки, Ямполовки и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, боевые бронированные машины «Ияка» и «Казак», 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТБ, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и орудие М101. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также 2 станции контрбатарейной борьбы. Активными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных и горно-штурмовой бригад в районах Пескуновки, Алексеево-Дружковки, Меньковки, Часова Яра, Веролюбовки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Леопард», 2 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», пикап, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 3 гаубицы МСТБ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружений, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 12 реактивных снарядов «Химарс» и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачинское. Нанесено поражение живой силе и техники 5 механизированных, егерской, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного,
Андреевки, Нововасильевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и ВАП, 5 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Макс-Про», 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 2 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Тимировки, Нового Комара и Нескучного. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М198, пушка «Гиацинт-С», орудие Д-20 и гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Понятовки, Новоандреевки и Садового. Противник потерял до 80 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Brigade ke-114 Rusia rebut Shevchenko, wilayah krusial Ukraina di Donetsk. Pasukan Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia berhasil menyelesaikan operasi penting di desa Shevchenko. Dalam serangan yang dilancarkan pada 6 Januari, mereka membebaskan desa tersebut dari pasukan Ukraina. Operasi ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah strategis di Donbas. Menurut laporan resmi dari saluran Telegram brigade tersebut, personel Ukraina mengalami kerugian besar baik dalam personel maupun peralatan militer. Pasukan Kiev yang bersembunyi di parit tidak mampu bertahan dari serangan terkoordinasi yang dilakukan Brigade ke-114. Operasi ini berhasil berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara unit darat, artileri, dan drone pengintai. Cuplikan dari lokasi kejadian memperlihatkan kepercayaan diri tentara dalam menyerang posisi musuh. Unit artileri berhasil menghancurkan peralatan tempur lawan, sementara drone memberikan intelijen penting untuk memastikan serangan yang presisi, demikian keterangan resmi Brigade ke-114 Donetsk. Shevchenko merupakan salah satu desa strategis di Donbas yang selama ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Dengan pembebasan desa ini, Brigade ke-114 kembali menunjukkan kekuatan dan determinasi mereka dalam melindungi warga sipil dan mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi antara pasukan darat dan unit pendukung menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Artileri memainkan peran besar dalam menghancurkan posisi musuh yang bertahan di area tersebut. Pasukan darat kemudian mengamankan desa setelah serangan udara memastikan wilayah itu bebas dari ancaman. Upaya pasukan Brigade ke-114 tidak hanya berhenti pada pembebasan desa Shevchenko. Mereka terus mengejar sisa-sisa pasukan pendudukan yang berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Operasi di Shevchenko juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam perang. Drone dan artileri presisi tinggi memberikan keunggulan besar bagi pasukan, memastikan keberhasilan operasi dengan risiko minimal bagi personel. Meski berhasil membebaskan desa Shevchenko, Brigade ke-114 menegaskan bahwa tugas mereka belum selesai. Pasukan ini akan terus bergerak maju untuk membebaskan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali musuh. Pasukan khusus Jetsnya terekam menggunakan drone meledakkan tank Ukraina di wilayah Susanski. Tampak dalam rekaman tank Ukraina mogok di tengah jalan. Untuk memastikan kehancurannya, pasukan Jetsnya pun segera mengirim drone syarat bahan peledak. Rekamannya diunggah di Telegram Kadiros 95 pada Selasa 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Detasemen Optima, pasukan khusus Jetsnya, mengingatkan para prajurit Ukraina bahwa bahkan dengan kendaraan lapis baja mereka harus sangat berhati-hati.
Di arah Susanski, orang-orang tersebut dengan terampil mengidentifikasi tank T-64 musuh yang tampak nyaman di landscape setempat. Satu pukulan yang tepat sasaran dan mesin yang tangguh itu berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak bergerak, jelas narasi unggahan pasukan Jets-nya. Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman momen mereka menerobos parit pasukan Rusia di wilayah Kharkiv. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 7 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pejuang Ukraina diam-diam memasuki parit musuh dan melenyapkan sebagian pasukan Rusia dengan peluru putaran pertama. Selanjutnya, pasukan Ukraina berpindah dari satu parit ke parit lainnya hingga menembak jatuh drone FPV Rusia yang tengah mengintai. Dalam operasi ini, pasukan Ukraina mengandalkan senapan laras panjang. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давайте, нас палят уже, давайте. Нужно быстрее двигаться. Там открылся, пизда. Давайте. Давайте, быстрее, мужчины. Давай, ныряй. Давай, мужчины. Навалим? Не наваливай. Пошли поверху. Я там не пройду. Пошли вперед. Пошли. Право, смотри право. FPV! FPV, ты ныряй. FPV, мужчины! Есть, сбил! Вниз! Хорош! Сбивайте ее нахуй! Вот она! Где? Сейчас нас убьет, блядь! Нихуя не убила, долбоебка! Все, въебываем! Чистим быстрее, продолжаем, мужчины! Имеем сколько пидоров за 200? Одного. Мангус сколько? Ни одного. Вот там блиндаж справа. Один даже. Один? Заебись. Вот там блиндаж справа. Залазьте в него. Я одного снял. Тип еще одного снял. И еще один. Ну, сейчас 3. Давай. Так. Камеру не проебал. Уже заебись. Протягивайся. Сколько пидоров убил? Сколько живых видел? Живых 0. Все, 0 живих, охуєнно. Задачу по зачистці завершили. Розхід БК 15%, поранених нема, все майно на місці. Ліквідовано 3 підарів. Фух, нормально, короче. Что там, недобитки были? Да, недобитки были. Да, заебись. Нормально сделал. Unit Rusia melancarkan serangan menggunakan drone FPV, First Person View, untuk menghancurkan peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Berdin. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rusia untuk melemahkan kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah konflik. Drone serang FPV, yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian jarak jauh dan kamera real-time, berhasil menargetkan dan menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diduga digunakan oleh pasukan Ukraina. Penggunaan drone ini menunjukkan efektivitas teknologi modern dalam pertempuran di medan perang.
Laporan dari saluran Telegram resmi Ibtu Alaudinov 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa operasi ini dirancang secara presisi dan eksekusinya dilakukan dengan koordinasi yang baik oleh unit terkait. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan dampak serangan ini terhadap infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Alaudinov adalah komandan pasukan khusus J. Ahmad, yang merupakan bagian dari Garda Nasional Rusia, Rosgvardia. Pasukan ini secara langsung berada di bawah kendali Ramzan Kadyrov. Unit J. Ahmad terkenal sebagai salah satu kekuatan utama Chechnya yang digunakan dalam operasi militer Rusia, termasuk selama invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022. Alaudinov aktif dalam memimpin pasukan Chechnya di garis depan konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk. Ia sering muncul dalam propaganda resmi Rusia dan Chechnya, menggambarkan dirinya sebagai komandan yang tegas dan loyal terhadap kepemimpinan Rusia. Sebagai salah satu orang kepercayaan Kadyrov, Alaudinov memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di Chechnya. Loyalitasnya kepada Kadyrov dan kebijakan Moskow menjadikannya tokoh militer yang sering mendapatkan sorotan dalam media Rusia dan Chechnya. Alaudinov, seperti banyak tokoh Chechnya lainnya yang mendukung kebijakan Rusia, sering mendapat kritik dari komunitas internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga berada dalam daftar beberapa individu yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat perannya dalam konflik Ukraina.